आजिर समय अनेक लोक आतंकित भयभीत होकर अच्छा प्रलय केवे आसो बेले बेले लोक मैंने प्रश्न भी करती आज्ञा केवे प्रलय आसूची मालिका जहाँ लिखाई ठीक ना भूल सतरे कौन जगन्नाथ श्रीक्षेत्र छाड़ी छतिया पड़े कि सतरे कौन रूस रु गोटे इंजिन आसबार अच्छी कि सतरे कौन 12 हाथ खंडा धरी कल्कि अवतार भगवान बुलूं कि कला धला घोड़े जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव भगवान सतरे बुलवे कि एमती नानादी प्रश्न लोक मानकर मुंड को खाई सारानी आजिर समय मालिका को नहीं जो विभ्रांतिकर तथ्य पहुँचुची लोक मान मुंड पागल हो जाइए कहले अत्युक्ति हम ना कारण अनेक मालिका वक्ता सीधा सड़क कहते यही कथाटा को लेखि रखु यही दिन ही घटव वास्तव में से दिन पलैगला लोक मैंने आतंकित होकर था सीना किसी घटी न थाए आपण मानकर मन थी 2012 मसीहार कथा किछि तार वर्ष पूर्व 2012 किछि वर्ष पूर्वर घोषणा होगला 12 मसीह पृथ्वी प्रलय हो छारखार हो आसीगले 12 धरा हम छारखार इत्यादि घोषणा कले पृथ्वी प्रलय आसीज आउ किछि रहिबनी पृथ्वी जल भितर बुड़ीज हिमालय भी बुड़ीज सबकिछि ध्वंस लीला तांडव करिवो। ये अवस्था को देखी कौन जड़े चलचित्र प्रयोजक डेरी नक से भी आहुरी हाइलाइट होगा सकाशे गोटे फिल्म भी बाहर करदे से भी गीत आसीगला 2012 हो गले पार कालिया तू हूँ मोर बंधु इत्यादि इत्यादि जहाँ किसी सब रहीगला कथा हूँ मालिका को देखी आम एति भयभीत होचे से ही फिल्मटा आसीजा पर लोक मैंने भाविले सतरे 2012 पर आउ किसी ना सत्य जुग आरंभ हो नुआ जुग किसी आरंभ हो तेणु ए समय पर्यंत आमर बंचार चान्स ही ना करवा कौन जार जमी बाड़ी जहाँ जहाँ सब थिला केते लोक बिक्री टिक्री करदे गाड़ी घोड़ा बिक्री टिक्री करदे किछि दिन अंतत बंचा भलरे बंचा कही से भाई भाव में बिक्री टिक्री करके रहीगले 2012 पारी हो गला आपण मैंने जो मैंने भी वर्तमान स्थिति अच्छा 2012 मसीहा को देखिथे कौन होता कौन ना ये हूँ मालिकार भविष्यत वक्ता मानकर बाणी किंतु मालिकाकार जहाँ रचना कर भूल नहीं जो महापुरुष माने मालिका रचना करी आमको दिग्दर्शन देइछंती सचेतनर वार्ता बांटी से अच्युतानंद महापुरुष हूँ से चिर नमस्य जगन्नाथ दास महाभाग हूँ से नमस्य बलराम दास हूँ जशवंत दास हूँ हाड़ी दास हूँ ये जो महापुरुष माने मालिका रचना कर दिव्य द्रष्टा थे से आदौ भूल कही ना ताहले भूल कहूँ कि भूल कहला वाला मालिका को भल भाव में बुझीपारी नथिबा केतेक मिछरे ना कमाउथिया वक्ता महाप्रलय आसीज इलेक्शन ये जीतिज इलेक्शन सी जीतिज इत्यादि इत्यादि विभ्रांतिकर तथ्य दे आम मुंड को पागल कर दउछंती। बंधु गोटे कथा विचार करंतु ईश्वर सृष्टि सी तैयारी करछंती जहाँ हवा कथा सी रखिबे कि मारिबे से ही विचार करिवे आम मुंड एते बिंधिबार आवश्यकता कौन अच्छी मालिकाकार वर्तमान जो माने व्याख्याकार से कथा कहूँ अच्युतानंद महापुरुष जहाँ लिखिं ठीक जदि ठीक न होता अच्युतानंद महापुरुष दृढ़तार सहित स्वीकृति दे न थांते जे पर्वत शिखरे फुटब कई अच्युत वचन आन नुहई पूर्व भानु पछे पश्चिमे जीव अच्युत वचन आन नुहब जदि पूर्व दिगर सूर्य उदय होती हुए तो पश्चिम दिगर उदय हो पारती किंतु अच्युतानंद महापुरुष कथा भूल हम ना पर्वत शिखर में कई फुटा संभव नुहे ता भी संभव हो जदि पारे तथापि भी अच्युतानंद महापुरुष कथा भूल हम ना जदि ये दृढ़ोक्ति प्रदान कर महापुरुष ताहले तांको वचन में मिथ्या कहीं आसब मिथ्या हूँ से जगार जो मैंने सठिक भाव में बुझी ना व्याख्या करि पारु नाहांती आउ से मानक कथा को मिछि मिछि के आजिकल तो मालिकाकार माने जो माने व्याख्या करुछंती अनेक जगह देखा मिलूँ खातार लिखि आणुछंती ना कौन ना एगुड़ा बही है पोथी आम धरिक आसीचु पुणी केते कहते एगुड़ा पोथी में ना लोकों आम शुणिक आसीचु महापुरुषों जो मैंने शिष्य थे 500 वर्ष धरी पीढ़ी पर पीढ़ी आम शुणी आसीचु वयस्क लोकों यह शुणिक आम कहूँ यह केते दूर सत केते दूर मिछ आपण मैंने बुझुथिबे एबेकार जो मालिकाकार माने आम पाखे पहुँचुंट से काम है जदि किसी दुर्घटना जदि किसी प्राकृतिक दुर्विपाक घटी गला से माने कहे मालिकार यह लेखा थिला तेणु घटिला अरे केबे घटब कुह तो आउ से भितर जदि 100 भाग प्रेडिक्शन करती कौटी बाई चान्स काँ भाँ कहार बाजी जाए यही दिन यही तिथि प्रलय आसूची नहले आमर पाणीपाग विभागर लोक माने वैज्ञानिक मानक द्वारा जो पाणीपाग विभागर निर्णय करा जाए यही दिन वर्षा आसूची 15 दिन पर वर्षा हम 15 दिन पर खरा हम
ସେହି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଳିକାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଳିକାରେ ଅଛି 15 ଦିନ ପରେ ଏତିକି ଜୋର ବର୍ଷା ହେବ, ଏତିକି ଖରା ହେବ, ଏହି ତିଥି, ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ମାସରେ ଏହା ଏହା ଘଟିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ମାଳିକାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଳିକାଟା ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମାଳିକା ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ରଚନା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଣୀ। କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କାତର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସକାଶେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସକାଶେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସକାଶେ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତଙ୍କିତ କରିବା ସକାଶେ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ମାଳିକାକୁ ଶୁଣି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛି, ଡରି ଯାଉଛି। ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ଘଟିଯାଉଛି, ମାଳିକାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ହେବ ବୋଲି, ସେ ଯୁଗରୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ବି ତାହା ଘଟୁଛି। ଆମେମାନେ ଏ କଥା କହୁଛେ ନା। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତେ। ମାଳିକାକାର ଏସବୁ କଥାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀକୁ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ରେ ମଣିଷ କଳିଯୁଗରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସତର୍କ ହୁ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଆ ଘଟିବ ତୁ ସେଇଆ କର। ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଆ କରି ଚାଲିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାହା ଆଦୌ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବି, ଇଚ୍ଛା ବି କରିନଥିବେ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି ରହିବ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରି କେମିତି ସଂସାରରେ ଜୀଇ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ନେବ, ସେ କଥା ମାଳିକାକାରମାନେ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାନି, ଭୟଭୀତ ହେବାନି, ବରଂ ସତର୍କ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା। ମାଳିକାର ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ନୀଳଚକ୍ରରେ ଶାଗୁଣା ବସିବା କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ନୀଳାଚକ୍ରରେ ନେତ ଉଡ଼ିଯିବା କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଥର ଖସିବା କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ସେସବୁର କଥା ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ବଡ଼ ଦେଉଳର ପଥର ଖସିବ ଅର୍ଥ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେଉଛି ଶରୀର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଥର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ। ବୟସ ହେଲେ, ବୟସ ନଇଁଗଲେ, କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମର ପ୍ରଥମ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। 26ରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। 51ରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଏବଂ 75ରୁ ଶେଷ 100 ବର୍ଷ, 76ରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଏ 25 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଧରିବା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଦାନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖସି ପଡ଼ିବ। ନୀଳଚକ୍ରରୁ ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଶ ସବୁ ପାଚିକିରି ଝଡ଼ିଯିବ, ନୀଳଚକ୍ର ଫାଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆମେ କିଛି ଅକର୍ମା ହୋଇଥିବା, କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା, ଯୁଝୁଥିବା, ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେତେବେଳେ। ଏ ତ ସିମ୍ବଲିକ୍ କଥା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥା। ମାଳିକାକୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଜୀବନ ଭଲରେ ଆମେ ଜିଇପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ମାଳିକାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶୁଣିବା କଥାରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର।